गिलगित बल्तिस्तान की वादी बगरोट यहाँ की ताज़ा आबो हवा और खालिस सब्जियों और फलों की पैदावार के एतबार से पहचानी जाती है। यूं तो पूरी वादी में ताज़ा पानी के चश्मे और दरिया रवा रहता है, लेकिन एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा, यहाँ तक के तमाम 16 गांव पार करते आप इस बहते पानी के माखिस यानी ग्लेशियर तक पहुँचते हैं, जिसके किनारों पर आबाद इंसानी बस्तियां जिस कदर कुदरती वसाइल से माला माल हैं, उतनी ही खतरे की जद में भी। इस मौसम में तो बहुत आया था ना, ग्लेशियर फट के बहुत से नुकसान हुई थी, लोगों की ज़मीनें गई थे, आलू और गंदम सब सारे खराब किया है ग्लेशियर की वजह से। ताज़ा सब्जियां हैं, आलू है यहाँ पे और फसलें काश्त करती हूँ। बस स्कूल के और हस्पताल यहाँ बस इतने सहूलत नहीं है ना, इसलिए यहाँ छोड़ के जाती हूँ। इस खित्ते को नॉर्थ और साउथ पोल के बाद दुनिया का थर्ड पोल भी कहा जाता है। एक तहकीक के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 5200 बर्फ के पहाड़ यानी ग्लेशियर्स हैं। माहिरीन के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से दर्जा हरारत में इजाफे के बाइस ये ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे अब तक 2000 से जायद ग्लेशियाई झीलें वजूद में आ चुकी हैं। इनमें से 50 से जायद खतरनाक करार दी गई हैं, जिनके फटने से सैलाब के वाक़यात रूनुमा होने का खदशा रहता है। बर्फानी तोदों से बनने वाली झीलों में पानी की ज्यादती और इसके असरात को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन ग्लेशियर्स और इनके पिघलाव के नतीजे में सबसे पहले खतरे की जद में आने वाली आबादियों के दरमियान हिफाजती दीवार की तामीर और मौसम का पेशगी वार्निंग सिस्टम एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके जरिए मकीनों की हिफाजत को किसी हद तक मुमकिन बनाया जा सकता है। 2011 से 2015 में शुरू होने वाले ग्लॉफ 1 मंसूबे में चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के एक एक गांव को मुंतखब किया गया। वादी बगरोट का गांव चिराह इन्हीं में से एक है। सबसे पहली इंटरवेंशन जो ग्लॉफ प्रोजेक्ट के अंदर हुई थी कि पॉलिसीज के अंदर और जो हमारे लॉज है इनके अंदर ग्लॉफ और क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स को हम लेके आए। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई और ग्लॉफ और क्लाइमेट चेंज को उसके अंदर एम्बेड किया गया। थर्ड ये था कि कुछ हमने यहाँ पे जो कम्युनिटीज थी उनको रेजिलिएंट बनाने के लिए लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव लिए। ग्लॉफ प्रोजेक्ट से एक तो ये हमारा ये प्रोटेक्टिव वॉल बना, पत्थर वगैरह आके वो भर चुका था, जो नाला था वो, तो इस पर एक्सकवेट करवा के उस नाले को उन्होंने खोल दिया, जिसकी वजह से 3 दफ़ा बल्कि इस साल बहुत बड़े सैलाब वहाँ से आ गए, लेकिन वो आबादी पे ना आए। ग्लॉफ 1 के कामयाब मॉडल के बाद खित्ते में जारी ग्लॉफ 2 प्रोजेक्ट के तहत मुंतखब शुदा वादियों में मौसम की पेशगोई के वार्निंग सिस्टम नस्ब करने के अलावा कम्युनिटीज को हंगामी हालात से निमटने की तरबियत, वाटर चैनल्स की तामीर और ग्लेशियर्स और आबादियों के दरमियान बंद बांधना शामिल है। 2024 तक चलने वाले इस मंसूबे को ग्रीन क्लाइमेट फंड की 3 करोड़ 79 लाख डॉलर की ग्रांट हासिल है। हमारे पास वाटर गेजिंग स्टेशन लगता है, फिर उसके साथ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो गया तो अलर्ट जनरेट होता है, कम्युनिटी इन्फॉर्म होती है कि ये लेक फटने वाली है। इसी तरह वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया स्ट्रीम के अंदर तो फिर पता चलता है कि ऊपर से लेक फट गई है या लेक ब्रस्ट हो गई, तो पानी नीचे आ रहा है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि गुज़िश्ता एक अशरे में ग्लेशियर्स के पिघल कर टूटने और सैलाब की सूरत हाल पैदा होने के वाक़यात में इजाफे की वजूहात को समझने और उसके हल की भी ज़रूरत है। सर्दियों में एक घर कम से कम 100 मन लकड़ी जलाता है, तो कितने घर 100 करेगी तो कितनी लकड़ी सर्दियों में जलती है, और वो कार्बन संक होता है ग्लेशियर को, और उसी के फौरन बाद ही बहुत तेज बारिश होती है, तो वो जो कर्वेसेस है उस पे तेज बारिश का कतरा बिल्कुल फायर की तरह, मिसाइल की तरह लगता है, तो ग्लेशियर्स पड़ते हैं। ग्लॉफ 2 मंसूबे के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि मुकामी आबादियों को किसी हद तक बर्फानी तोदों के तेजी से पिघलने के बराह रास्त असरात से बचाया जा सकेगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान से समन की आखिरी रिपोर्ट थी। समन इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, उनसे उनके इस तजुर्बे के बारे में मजीद बात करते हैं। समन, क्या मसाइल थे जो आपने अपनी रिपोर्ट्स में हाईलाइट किए और ख़ासतौर पे उनके हल के लिए मुकामी इंतजामिया की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं उस पर मुकामी आबादी भी मुतमईन हो? जी असद, मसाइल भी बेशुमार हैं और काम भी होने की ज़रूरत है। हमने बहुत हद तक कोशिश की कि हम बहुत से जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बुनियादी मसाइल हैं कम अज़ कम हम उनको हाईलाइट कर सकें।
تو بہت سے پروجیکٹس ان علاقوں میں آلریڈی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم بات کریں پانی کے مسائل کی، پینے کے صاف پانی پہ ہم نے بات کی، رپورٹس میں ہم نے دکھایا کہ جو چینلز ہیں پانی کے گلیشیئر سے مختلف گاؤں تک وہ نہیں بنے ہوئے ہیں، پکے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پانی رس کے ان گاؤں تک پہنچتا ہے تو بہت لیٹ پہنچتا ہے. اس طرح کے مسائل اور سیلاب کا جس طرح سے خطرہ، تو بہت سے مسائل ہیں. فنڈس بھی ہم نے حکومتی نمائندوں سے بھی اس حوالے سے بات کی اپنی رپورٹس میں، تو فنڈس بھی بہت سے ہیں بھی، لیکن مزید بھی درکار ہے. اور اگر ہم بات کریں لوگوں میں اویئرنیس کی، تو لوگ اب اپنے مسائل کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ مسائل درپیش ہیں، لیکن اگر ہم اس کا تعلق جوڑیں کلائمیٹ چینج سے، تو شاید کلائمیٹ چینج کو وہ ابھی بھی اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ وجہ کیا بن رہی ہے ان کی ان تمام مسائل کی. لیکن جسے مقامی زبان میں وہ انڈیجنس نالج یعنی مقامی جو معلومات ہے، برسوں سے جو روایات ان میں چلتی آ رہی ہیں، اگر ان کے حوالے سے بات کریں تو انہیں پتا ہے کہ موسم بدلتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسائل کا فی الحال شکار ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو گلوف 1 اور گلوف 2 کے پروجیکٹس کی آپ نے بات کی، ان میں اس اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس عوام پہ، اس بارے میں کچھ کوشچن رکھا گیا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے؟ بالکل، بہت سی ٹریننگز بھی کروائی جا رہی ہیں، خاص کر ان آبادیوں میں جہاں پر گلوف 1 کا منصوبہ، چونکہ یہ ہم نے جو بگروڈ کا گاؤں دکھایا اسی میں کیا گیا، تو یہاں کے لوگوں میں ضرور اویئرنیس کریٹ کی گئی. لیکن ابھی جو گلوف 2 کا منصوبہ ہے اسے چونکہ ایک بڑے لیول پہ لے کر جایا جا رہا ہے، چترال اور گلگت بلتستان کے مختلف آبادیوں میں اس منصوبے کا آغاز ہوا ہے، تو ان علاقوں میں بالکل لوگوں کی اویئرنیس کا کوشچن ضرور موجود ہے. لیکن صرف یہ آبادیاں نہیں ہیں جو کہ ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہو رہی ہیں، بلکہ اور بھی ایسی بہت سی آبادیاں، اور صرف گلوف 2 کے پروجیکٹ تک یہ سلسلہ نہیں رکنا چاہیے. اگر اسے آگے بھی بڑھایا جائے تو لوگوں کی مزید مدد ہو سکے گی. تو انفراسٹرکچر میں سیلاب کے وجہ سے جو انفراسٹرکچر کو لاسز ہوئے ہیں ان کی ریکنسٹرکشن کے لیے، اور خاص طور پہ آگے چونکہ اب سردیاں بالکل آ چکی ہیں ان علاقوں میں، اس کو بچانے کے لیے کچھ اسپیشل ارینجمنٹس ہوئے ہیں؟ کیونکہ خیمہ بستیوں میں یہ سردیاں تو یہ لوگ نہیں گزار سکیں گے. اس حوالے سے جب ہم نے بات کی متعلقہ حکومتی ادارے کے عہدیداران سے، تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ اس وقت جو گلگت بلتستان کا کل نقصان ہے وہ اس کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو وہ کافی زیادہ ہے، لیکن جو ان کے پاس فنڈز ہیں وہ اس قدر زائد نہیں ہے. حکومت نے بھی جو وفاقی حکومت نے جو فنڈز کا اعلان کیا، اس کی بھی جو گرانٹ ان کو دی گئی، وہ بھی ملا کر بھی فنڈز اتنے زیادہ نہیں بنتے کہ کل جو نقصان ہے اس کا تخمینہ لگایا جائے. کیونکہ انفراسٹرکچر میں آپ کے بہت سی ان کی سڑکیں خراب ہوئی، پل ٹوٹے، لوگوں کے گھر جو ہے وہ خراب ہوئے، بلکہ بہت سے تو سفر ہستی سے ہی مٹ گئے اور روزگار بھی ختم ہوئے. تو اس حوالے سے جو گلگت بلتستان کی متعلقہ ادارے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انہیں وفاقی حکومت کی جانب سے مزید فنڈز بھی درکار ہیں. بہت شکریہ سمن آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. $34.2 بلین کے لاسز جو ہیں وہ بقول اسحاق ڈار کے عالمی اداروں نے کیلکولیٹ کیے ہیں پاکستان کے لیے، اور $16 ارب سے زیادہ چاہیے ہوں گے پاکستان کو ریکنسٹرکشن کے لیے.